أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله أمي الله تعالى تنوكا وليماندو أنا سيجي أما دمنني الله تعالى توي أمي صليك كربانك محمد صلى الله عليه وسلم an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya folikan ye n'o de ye ala ka hinɛ n'a ka nɛɛma ala k'o kɛ an bɛɛ lajɛlen kan nin waati in na an bɛ dɔnniya tv kɔnɔ an bɛ ala subahana wa taala tanu ka waleɲuman dɔn ka ɲini ala taala fɛ bɛnsema ala k'a di anw ma ka ɲɛsin dɔnniya tv ka programme na maa b'an bolo bi maa min n'an bɛna an ka question adressé a la n'o ye an ka karamɔgɔkɛ ye Sheikh Abubakar Doucouré. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ustaz ama juguya ka ɲɛsin ni Sheikhu ka baarabila sɛbɛn min n'an y'a ye réseaux sociaux sanfɛ. Baarabila sɛbɛn in a sɛbɛnna français la a sɛbɛnna arabu la. Maaw y'a ye caman y'a kalan mais anw bɛ jamana mun kɔnɔ an ka sigida la maa kalanbali le ka ca ka tɛmɛ maa kalanlen kan o siratigɛ la an y'a kanu k'i wele ka na ɲininkali naani ɲɔgɔn sɛmɛ e la i ka se ka kuma dɔw fɔ anw ye a kan cogoya min na an bɛ se k'a dɔn Sheikhu yɛrɛ a ye baara bila kun min na ɲininkali fɔlɔ o ye jumɛn ye anw bɛ fɛ k'a dɔn Abubakar Doucouré kun jumɛn de la walima walawala jumɛn de bɛ sɔrɔ e bolo k'a fɔ sisan Sheikhu ka baarabila la an bɛ fɛ ka o dɔn o y'an ka ɲininkali fɔlɔ ye. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mabuuthi rahmatan lil alamin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. سادة المشاهدين الكرام لقناة المعرفة. أستاذ كيتا. نعم. أوين بسم الله منك سيجو دنيا تي في كونون باوفو. ماما ني أوبي أن لغلا ني سنغين كونون. Anga foli be abela jele no islamaya ka foli no kishi foli foli mi ni jien bela jele mogo bala ni watina o temelen ko fe ka boy mama no be barala ni sujo inkono dina ka nyetaga ani adamadiya ere demeli ni jamana ka nyetaga ama ina Allah subhanahu wa ta'ala fa ala kanu be deme amin ye nyingali min kenna no ye ka fo Sheikh Yakub Doucouré aka baarabila sɛbɛn min yera tile fila in na ayiwa diɲɛ bɛɛ lajɛlen fɛ n'a yera kosɛbɛ réseaux sociaux kan fana baarabila sɛbɛn in n'a taara di Haut Conseil islamique du Mali la n'o ye Mali silamɛ tɔnba ye tɔnba min n'o de bɛ silamɛw ani fanga ni ɲɔgɔn cɛ ni Sheikh Yakub Doucouré kun y'o tɔnden dɔ ye mais a tɔn in bolofaraw don a bolofara dɔ bɛ yen n'a kun bɛ fɔ a ma ko dɔnnibaw ka ayiwa biro dɔnnibaw ka jɛrɛ dɔnnibaw Mali dɔnnibaw ka jɛrɛ o min kun b'a kɔnɔ Sheikh Yakub Doucouré kun ye o bolofara maa dɔ ye a ɲɛmaa dɔ ye ayiwa a ye nin démission in min ye le 37e mois 2021 démission in a taara di au conseil islamique la n'o ye Mali silamɛ tɔnba yaasa ka a bonya daw kan ka yirula k'a fɔ Sheikh Yakub Doucouré a y'a sen bɔ nin tɔn in baara la a y'a sen bɔ nin tɔn in baara la i ye ɲininkali min kɛ n na maa caman ye ne yɛrɛ wele kosɛbɛ ka dugawu don kɛ ka foliw kɛ
tiɲɛna maa min y'an wele ka duwawu don ko in na k'u ka nisɔndiya fana yira ko in na hali ni y'a sɔrɔ nisɔndiya ko tɛ mais ko n'a cogo kama a n'an bɛ lahaliya minnu kɔnɔ o kama o de ka ca kosɛbɛ 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 kɛmɛ kɛmɛ sigi la an bɛ se k'a fɔ maa 98 ɲɔgɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan mais n bɛ fɛ ka min fɔ yanni n ka don i ka ɲininkali ninnu jaabi la n bɛ fɛ ni maa n'i bɛ k'an lajɛ nin sanga in kɔnɔ bɛɛ k'o faamu o ye jumɛn ye a ka faamu k'a fɔ Cheikh Yakubu Dukure a ye nin baara kɛ wallahi baara in tɛ foyi yira ni bɛn ɲinili tɛ mais an da bɛna s'a ma baara in ma kɛ yaasa ka dɔ fara fɔɲɔgɔnkoya kan mais an bɛna walawalali kɛ mɔgɔw bɛna faamu wa baara in ma kɛ min b'a yira k'a fɔ ko Cheikh Yakubu Dukure fɔɲɔgɔnkoya kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ de b'a yɛrɛ ni maa dɔ cɛ ayi an bɛna walawala maaw b'a faamu k'a fɔ baara in au contraire a y'a kɛ kodɔn baara belebele don mais ni maa min m'a faamu bi sini i bɛna faamu yaasa ka silamɛw kunu ka bɔ sunɔgɔ la an bɛ ka ɲɛsin yɔrɔ min ma a bɛ fɔ a ma ko droit au mur an bɛ ka ɲɛsin yɔrɔ min ma visionnaire maa min bɛ ko lagɛ yɔrɔ jan o de b'a ye n'a ko dɔw ma kɛ k'an ka jɔ an bɛ ɲɛsila kogo de ma ka taa an kun gosi kogo la communauté musulmane Mali kɔnɔ mais a sababuya ye jumɛn ye silamɛw yɛrɛ y'u ka ɲɛmaaya ta ka di maa minnu ma a sababuya ye olu de ye donc baara in kɛra yaasa o ɲɛmɔgɔw yɛrɛ de ka jɔ ka miiri fɛn dɔ la k'a fɔ an bɛ direction min kan an bɛ taa sira min kan an bɛ ka taa cogo min fo an ka jɔ a man ɲi an ka jɔ sisan n'an jɔra mun bɛ kɛ an b'an yɛrɛ ɲininka mun y'an sɔrɔ an bɛ autocritique kɛ mun y'an bila nin lahaliya kɔnɔ ne da sera a ma ka tɛmɛ yan nin studio kelen in kɔnɔ k'a fɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen hakili sigiyɔrɔ kan ka kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu ye ko ni mankan bɛ olu de kan ka ban jati n'a nana fɔ ko olu yɛrɛ de bɛ ko kɛla nin waati ninnu kɔnɔ dɔgɔyaliw la ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma burujali la ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma réseaux sociaux kan fo catiribɔlaw bɛɛ lajɛlen bɛ a don masala la yalɔ o la il faut que maa ka sɔrɔ o waati o diinɛ ɲɛmaaw la min bɛ lagɛli kɛ yɔrɔ jan wa min bɛ ko kɛ ko min bɛ ko in yɛrɛ jɔ fɔlɔ k'a stopper net yaasa an ka segin an yɛrɛ ma an ka segin an ka diinɛ ka valeur ma an ka segin an ka danbe ka valeur ma yaasa an kana se ka an kun kana se kogo in ma min b'an ɲɛfɛ o ye n bɛ fɛ ka fɛn fɔ maa minnu bɛ k'an lamɛn hakilimaw don fɛn bɛɛ tɛ fɔ mais ala ye hakili di adamaden ma k'i ka miiri n'a ye i ka bɔ sentiment personnel kɔnɔ karisa ye ne ka seku ye karisa ye ne ka karamɔgɔ ye karisa ye nin ye non n'i taar'o kɔnɔ k'i ma hakili jagabɔ dɔrɔn ni m'i cogo dɔn bɛɛ kan bɛ fisaya n'i ye i fa don i ba don i teri don i ka seku don ko mana na cogo cogo e k'i hakili jagabɔ a la parce que ala ye hakili in d'e ma o de kama pour que i kana kɛ bɛɛgan ye min bɛ tugu mɔgɔ kɔ ten mais n'i bɛ tugu mɔgɔ kɔ i ka tugu a kɔ ni sira tilennen ye ala ye min fɔ a kira ye min fɔ ani hakili bɛ sɔn donyɔrɔ sɔrɔ min na donc i ka ɲininkali n bɛ ɲɛsin o ma i ye ɲininka i ko o sɛbɛn min yera tile fila in na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ mali statistique yɛrɛ la jamanaden fanba ma kalan ni sɛbɛn bɔra a bɛ arabu la a filɛ nin ye a bɛ arabu la a bɛ faransɛ la arabu bɛ n kini bolo la faransɛ filɛ nin ye numan bolo la munna parce que a mana kɛ cogo cogo jamana in an bɛ yɔrɔ min na i ko bi hali n'an sago tɛ hali n'o man d'an ye mais jamana in kan officiel jamana baara bɛ kɛ ni kan min o ye faransɛ ye hali n'a man d'an ye hali n'an sago tɛ mais an b'o de kɔnɔ fɔlɔ o ye jamana taabolo yaasa ka se k'o respecter k'o bonya mais olu yɛrɛ bɛ ka baara kɛ au conseil kɔnɔ u ni ɲɔgɔn cɛ n'u ye min kalan diinɛ sira kan o ye arabu ye u y'o kalan de kɛ donc u bɛ ka diinɛ in dɛmɛ ni o sira de ye donc a sɛbɛnna arabukan na ka da o kan yaasa
n'a bɔra diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ parce que a ɲɛsilen don diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ ma u ka se k'a kalan ka faamuya sɔrɔ a la ayiwa faransɛ fana jamanaden tɔw minnu kalanna faransɛ la ani jamana ɲɛmaaw bɛɛ ka se k'a dɔn ko in kɛra ka da kun jumɛn kan donc ye ɲininkali min k'o la k'a fɔ n ka fitinin fɔ a la yaasa minnu ma kalan olu ka se ka faamuyali sɔrɔ a la hali minnu fana kalanna a bɛ se ka kɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen u ma faamu u ka se ka faamu n bɛ fɛ ka a résumé dɔrɔn khulasatul qawl kuma min b'a kɔnɔ a bakuruba la Cheikh Yakubu Dukure a ye sɛbɛn in ci k'a ɲɛsin ale yɛrɛ bɛ bolofara min kɔnɔ o ɲɛma Haut Conseil kɔnɔ n'o ye dɔɔninkɛlaw ka bolofara in ye o ɲɛmaba n'o ye Docteur Sayid Baba Sila sɛbɛn in ɲɛsira ale ma parce que ale b'o bolofara de kɔnɔ mais a ɲinin'a fɛ k'a ka sɛbɛn in lase Haut Conseil islamique ɲɛmaba ma bali Haut Conseil islamique bureau min bɛ yen bi o ɲɛmaba k'a ka sɛbɛn in lase o ma donc min bɛ sɛbɛn in kɔnɔ kuma lasurunna o de ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don k'a fɔ fitina an b'o bunankun de kan jɔnnu ni ɲɔgɔn cɛ wajulukɛla dɔw ani diinɛ ɲɛmaa dɔw ani diinɛ taabolo dɔw fitina min ni ɲɔgɔn sama-sama kɛra a sababu ye ni ɲɔgɔn sama-sama min n'an y'a fɔ an bɛ segin a kan siɲɛ ba caman parce que ala de y'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ k'an kana sɔn ka kɛ wala tanaza'u ala de y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ aw kana sɔn ka ɲɔgɔn sama-sama fatafshalu n'a ye ɲɔgɔn sama-sama a résultat ye jumɛn ye a bɛ échec kɛ silamɛya tɛna a sago sɔrɔ a b'aw kɔnɔ k'aw kelen-kelenna bɛna aw sago sɔrɔ k'a sɔrɔ aw sago fana t'a kɔnɔ ala de ye nin fɔ dɛ n'a ye ɲɔgɔn sama dɔrɔn aw mana caya cogo cogo force mana k'aw la cogo cogo a bɛ résultat min bɛna o ɲɔgɔn sama kɔfɛ o ye silamɛya ka échec a n'aw kelen-kelenna n'aw ka jamakulu n'a ka taabolo ka échec de ye hali n'a e bolo a waati ko non ko e ye san sɔrɔ ayi e ma ala ka kuma faamu wa i ma san sɔrɔ parce que ala ta de tɛ wuli ala ta de ye tiɲɛ ye ala ye min fɔ ni ɲɔgɔn sama kɔni kɛra dɔrɔn échec don bɛɛ ma donc o ɲɔgɔn sama in min ka di ala ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan fɛn min bɛ se k'o jɔ fɛn min bɛ se k'a bali donc Seku bɔra k'o baara de kɛ ɲɔgɔn sama de barika bonyana bɛɛ lajɛlen y'a ye tile fila in na n y'a kuma fɔ fo catiribɔlaw bɛ k'a don masala la diinɛ ɲɛmaaw ka ɲɔgɔn sama réseau kan ani wajulukɛla dɔw ani diinɛ ɲɛmaa dɔw a bɛɛ tɛ mais n k'a dɔw donc alhamdulilah Ustaz ka o kuma an bɛna se o ma ɲɛfɛ n bɛ fɛ ka lettre fɔlɔ mɔgɔw concentrelen don a ka di n ye i k'a to lettre in yɛrɛ fɔlɔ khulasatul qawl ye min ye n k'o di maaw ma mun yɛrɛ b'a kɔnɔ après ni ɲininkali min b'i bolo i bɛ sɔrɔ ka o kɛ n na n bɛ k'o de di i ka question fɔlɔ parce que o de ka gɛlɛn ko in bɛɛ la fɔlɔ mun de bɛ lettre kɔnɔ donc o ɲɔgɔn sama min bɛ yen fo a nana kɛ fitina ye wa ɲɔgɔn sama in fana a ma daminɛ bi o ɲɔgɔn sama in bɛ a bɛ waati bɔ mais nin waati labanw de la tɛgɛfa bɛ sen na ta kan nin waati laban ɲɔgɔn sama min bɛ yen a juguyara fo ka tɛmɛ a dan kan fo k'a kɛ maloyala ko ye ka na se yɔrɔ la yɔrɔ min denw yɛrɛ simidenw denmisɛnw minnu ma foyi bɔ fɔlɔ olu de b'u sigi diɲɛ bɛɛ ɲɛnɛ ka presse wele ka journaliste wele ka réseaux sociaux vidéomaniw wele ka u attaquer u fa filaw na ou bien k'u attaquer maaw la minnu ka kɔrɔ hali n'u fa ye si la wa jamana dɔɔninkɛla baw don dɔɔninkɛla minnu jamana yɛrɛ image b'u kan bi ni jamana b'o seereya jamana kɔkanna b'o seereya o denmisɛnw minnu nana impliqué ko in na ka ko in yɛrɛ k'a bɔ bonya minɛn bɛɛ kɔnɔ k'a bɔ diinɛ yɛrɛ valeur karama bɛɛ kɔnɔ k'a bɔ an ka tabiya bɛɛ kɔnɔ k'a kɛ burujali ni dɔgɔyali ni ɲɔgɔn lebu ani kuma jugu fɔ ɲɔgɔn ma donc o nana kɛ phénomène kura ye ko in na min n'a nana dama tɛmɛ denmisɛnw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ parce que n'i y'a yira ko denmisɛn b'e bolo e bɛ se k'o bila maa dɔ la o tigi dun fana ye maaba de ye jama b'a kɔ wajibila a fana ka denmisɛnw hali n'a ma ɲini u fɛ a ka denmisɛn dɔw fana bɛ bɔ k'a yira k'a fɔ anw fana bi yan
o ye jumɛn daminɛ tɛ ɲɔgɔn sama tɛ a bɛ taa wolo mun na fitna o y'o fitna de cité maaw k'a faamu k'a fɔ Cheikh Yakubu Dugure ka baarabila in a ɲɛsilen bɛ fitna fɛn fɛn bɛ yen nin waati ninnu na ɲɔgɔn sama fɛn fɛn bɛ yen wajulikɛla dɔw ani diinɛ ɲɛmaa dɔw ani taabolo dɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni bɛɛ y'a seereya a juguyala fo k'a se denmisɛnw bɛ bɔ ka u fa filanw nɛni k'u dɔgɔya k'u buruja kuma in c'est à dire ni jɔyɔrɔ minnu bonyana ka kɛ tɔgɔtiɲɛ ye silamɛya ma ani Mali yɛrɛ ma fo ka taa se fitna parce que ni a ye ɲɔgɔn sama fitna de bɛ wuli o fo ka taa se fitna wulili ma fitna ye jumɛn ye o ye an y'a ye tile fila in na alimami bɛ yen min tɔgɔ ye Imam Ibrahim Jabi hafizahullahu waraahu ala k'a n'a bɛɛ tanga k'a n'a bɛɛ kisi ale bɔra k'a yira k'a fɔ ko bin kɛra a kan sufɛ ayiwa pɔntɔrdi yɔrɔ la a taara k'a bɛ taa ka ci la a bɛ mɔbili kɔnɔ maa fila tun bɛ k'a suit ja asidi b'u bolo min n'i y'a bɔ maa kan a b'i golo bɛɛ bunandi wa n'a ser'i kɔnɔ a bɛ se k'i nin bɔ i la n'a bɔnna i ɲɛda kan a b'i ka ɲɛnamaya bɛɛ tiɲɛ donc o de tun b'u bolo wa o ŋaniya de tun b'u kɔnɔ u b'a jija a ka seri ka don a da kɔnɔ o kɔrɔ ye jumɛn ye fagali intention ayiwa k'a bɔ a ɲɛda kan o kɔrɔ ye jumɛn ye k'a ka visage yɛrɛ bɛɛ tiɲɛ a n'a farikolo mais ala y'a kisi k'a tanga ko in ma ko in y'a sɔrɔ mɔgɔw ye fini de ye fini in couleur tiɲɛnen don an y'a ye fo dɔw bɔra k'a yira k'a fɔ ko in yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye subhanallah mais ne ye fɛn y'a la min tɛ fini ye a yɛrɛ farikolo ji in sera farikolo yɔrɔ minnu ma k'a basiya k'a bunandi ka golo yɛrɛ ta ka bɔ a la i ye n faamu ne y'o ye o dalilu bɛ n bolo mais an ko an b'a to yen fɔlɔ awɔ an b'a to yen fɔlɔ parce que ko in ma dabɔ ko la juguya kama a ma dabɔ fitina kama mais a dabɔra ka fitina jɔ donc fɛn fɛn bɛ se ka kɛ sababuya ye k'a juguya an b'an yɛrɛ kɔlɔsi o la fɔlɔ fo n'a nana kɛ wajibi ye pour que tiɲɛ ka dɔn a bangeli parce que tiɲɛ ka bon ni nin bɛɛ ye donc kuma lasurunna ni de bɛ Seku ka kuma kɔnɔ k'a fɔ o ɲɔgɔn sama nana barika bonya ka denmisɛnw sen don a la minnu lamɔ m'u labɔ n'u bɔra k'u attaquer kosɛbɛ maakɔrɔbaw la fo ka taa kɛ nin waati laban in na ɲɔgɔn sama in tun bɛ ka kɛ ayiwa diinɛ hakililaba minnu kama a dɔ ye jumɛn ye sahabaw ka ko b'a la alakira sallallahu alaihi wasallam jɛɲɔgɔnw a taama ɲɔgɔnw donc ɲɔgɔn sama kɛra ko dɔw ka kuma bɛ dɔgɔyali ta ka lase olu ma donc o ɲɔgɔn sama bonyala ɲɔgɔn sama nana kɛ fɛn wɛrɛ kunna min yɛrɛ bonyana n'o bɛɛ ye o ye bayaya ko ye k'a fɔ ko bayaya de bɛ maa don silamɛya la kelimatu shahada o tɛ parce que fɛn fila tɛ maa don silamɛya la o n'i ko bayaya don o kɔrɔ ye k'i ko kelima shahada tɛ donc o fana nana kɛ fitina ye parce que tiɲɛ yɛrɛ la depuis lawale la depuis kira ka waati sallallahu alaihi wasallam fo ka se bi ma o dɔnnin tɛ silamɛya kɔnɔ wa silamɛ jamana tɛ yen bi ko min bɛ o lakodɔn wa an tɛ mufti dɔn bi n'o ye silamɛya dɔnnikɛlabaw ye ko ayiwa minnu ni maa bɛ se ka minɛlikɛw ka kuma na ko u reconnailen don dans le monde islamique silamɛ jamanaw kɔnɔ bi ko n'u kumana minɛli bɛ k'a la silamɛ dugubaw la ayiwa ko olu bɛ a lakodɔn k'a fɔ ko maa bɛ don silamɛya la ni fɛn wɛrɛ ye min tɛ kelima shahada ye donc ni Mali yɛrɛ tɛ nin kuma in a ka bon kosɛbɛ an tɛ yɔrɔ dɔn yɔrɔ wɛrɛ dɔn ayiwa dɔnni jamanabaw la silamɛya la ani dɔnni sobaw la silamɛya la minnu b'a iqraru c'est à dire k'a fɔ k'a confirmer ko maa bɛ don silamɛya la ni baya de ye ko kelima shahada tɛ donc o kuma min fana o nana kɛ ɲɔgɔn sama ye kosɛbɛ mais n ye min fɔ toujours ni ɲɔgɔn sama bɔlen ye n'i ye fɔɲɔgɔnkɔya hakilila la o ye tabiya de ye nature de ye mais n'i y'a bɔlen o kɔnɔ ka don ɲɔgɔn sama kɔnɔ ka na don nɛnini kɔnɔ ka don burujali kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔ de y'a daminɛ fo de k'a lajɛ jɔn de y'a daminɛ donc Seku ye nin de fɔ a ka kuma kɔnɔ waati min o conseil islamique bɛ yen ka na se fo ka wajulikɛla dɔ ɲini k'a bɔ n'a nin na
Donc en ce moment a décidé ka baara bila kɛ au conseil islamique kɔnɔ. Donc au baara bila sɛbɛn de filɛ i ye ɲininka maintenant a kan dɔɔni mais c'est normal parce que mɔgɔw bɛ fɛ ka dɔn lettre in yɛrɛ esprit ye jumɛn de ye mun b'a kɔnɔ ani a dilanna ka bɛn esprit jumɛn ma. Donc n bɛ se ka min fɔ a la ne yɛrɛ ka faamu la dɛ nin ye Cheikh Yakubu Dukure de ka sɛbɛnfɛn don mais ne ye min faamu a la ne bɛ k'o de fɔ. N'ala nana latigɛ don dɔ la k'a yɛrɛ k'a da don a la n'ala y'o latigɛ a fana bɛ se ka min fɔ a la a b'o fɔ inshallah. Ustaz Abubakar Dukure an ye ka jaabi in faamu kosɛbɛ nin ko in kun bɛ ka anw caman hakili hawuja k'a fɔ sɛbɛn in a ye baara bila sɛbɛn in kɛ bon an ma cause dɔn an ma foyi dɔn a la bon an ma laɲini foyi si dɔn a la i ka walawalali ni sababu an bɔra caman kalama a ko la alhamdulillah an bɛ taa ɲɛfɛ. Ɲininkali filanan Ustaz Abubakar Dukure an bɛ fɛ k'a dɔn est-ce que Seku ka baara bila in ka bɔ au conseil la a bɛ yirali kɛ k'a fɔ ko fɔnkɔɲɔgɔnkɔya de bɛ au conseil kɔnɔ yen wa walima Seku ye baara bila in kɛ de walasa bɛn mankan minnu bɛ yen n'o bɛ dɔn karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ i da sera a ma cogoya min na k'a fɔ alimamuw bɛ walima mɔgɔw bɛ bɔ réseaux sanfɛ mun denmisɛnninw walima mɔgɔ minnu yɛrɛ man ɲi ka nɛni o bɛɛ bɛ nɛni na jamana in kɔnɔ yala a y'a bila de walasa k'o mankan ban wa walima kɛlɛ de bɛ o conseil kɔnɔ. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi alamin. Ɲininkali ba don ɲininkali min tɛ mɛn a kan yɛrɛ a jaabi n tɛ mɛn a kan mais ɲininkali min don a kan ka kɛ parce que bi adamadenw tiɲɛna kojugu. Ni ko kɛra o le kɛ mɔgɔw ka a côté positif ɲini c'est à dire a dilanni yɔrɔ ɲini mais adamaden fanba bɛ taa tiɲɛni yɔrɔ de ɲini a la adamadenw tiɲɛna bi kojugu. Nous sommes tous devenus des gens vraiment pessimistes c'est à dire an bɛ an ka miiriyaw a bɛ taa jugumanw de la yan'a ka na ɲuman na. Cheikh Yakubu Dukure hafizahullah wa ra'ahu amin. Juguya kisɛ kelen t'a ni diinɛ ɲɛmɔgɔ kelen cɛ Mali kɔnɔ kuma in ka faamu kosɛbɛ maaw fɛ. Juguya tɛ wallahi l'azim ale kɔni kɔnɔ n ma fɛn wɛrɛ fɔ mais ale kɔnɔ juguya kisɛ kelen a t'a kɔnɔ ka ɲɛsin diinɛ ɲɛmɔgɔ kelen ma Mali kɔnɔ ne b'o seereya ne b'o dɔn parce que n wolofa don wa n b'a dɔn ala b'o seereya bi parce que ale yɛrɛ dusukun bɛ yɔrɔ min na i ko bi juguya place t'a kɔnɔ hasidiya place t'a kɔnɔ. Allahu akbar. Non o place tɛ yen ni mɔgɔ min b'a dɔn ni mɔgɔ min ye alamɔgɔ ye ni alamɔgɔ yelen i b'a dɔn ala ko kira y'o fɔ sallallahu alaihi wasallam farikolo tɛ o sanfɛla in tɛ o a ko yɔrɔnin fitinin don dusukun kɔnɔna de don wa donc ni mɔgɔ min bɛ alamɔgɔ dɔn i tɛ se ka se yɔrɔ dɔ la ala bato la ani ala ɲinili la ani ala ka diinɛ dɛmɛli la ko i dusukun ko nɔgɔ place ka k'a kɔnɔ ayi an b'a seereya k'a fɔ ale bɛ yɔrɔ min ko bi olu a bɛ fɔ olu ma ko al-adran c'est à dire fɛn minnu bɛ da jɔn dusukun kan ka nɔgɔ i ni ala tɛ ɲɔgɔn ye ni i tɛ se ka dɔ fɔ ala ko la k'a fɔ ko o adranu bɛ yen f'i k'olu olu bɛɛ de bɛ bɔ yen fɔlɔ taribiya ruhiya la n'o ye éducation spirituelle ye donc n'o de bɛɛ bɔra yen olu ye nɔgɔw de ye olu ye barajiw de ye n'ala cɛ n'olu de bɛɛ bɔra yen waati min hasidiya bɛ bɔ i dusukun na ɲɛngoya bɛ bɔ i dusukun na kɔniya bɛ bɔ i dusukun na juguya bɛ bɔ i dusukun na ka i dusukun fa ala ko ni nɔɔrɔ dɔrɔn na c'est à dire jurumuko la ko foyi place t'a kɔnɔ an b'a seere alhamdulilahi rabbil alamin k'a fɔ Cheikh Yakubu Dukure bɛ yɔrɔ min bi murshidi ruhi don ale yɛrɛ tɛ dɛ mais ale bɛ ka mɔgɔw de lase o yɔrɔ la i tɛ se ka maaw lase yɔrɔ la n'i yɛrɛ ma se yɔrɔ min n'i ma tɛmɛ yen donc o tɛ Cheikh Yakubu Dukure o t'a ka agenda kɔnɔ juguya t'a kɔnɔ fɛn t'a kɔnɔ mais ani dɔnnibaga ni diinɛ ɲɛmaa dɔw bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ hakililaw la n y'a fɔ cogo min o ye tabiya ye ala ma ban o ma mais ɲɔgɔn a ka kɛ dɔrɔn ɲɔgɔn faamu kɔnɔ a
ka kɛ bɛn kɔnɔ i b'a fɔ alimamba naaniw fɔra ɲɔgɔn kɔ hakilaw la mais a ma kɛ ɲɔgɔn sama ni burujali ni kɛlɛw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka kɛ mais juguya tɛ o daminɛla depuis kira tile la o sallallahu sahabaw yɛrɛ damaw kira yɛrɛ ka sahabaw u bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko dɔw kunna u bɛɛ bɛ tiɲɛ de kɔ u bɛɛ bɛ hakika kɔ mais u bɛ fɔ ɲɔgɔn n'a faamu cogo la f'u bɛ se kira ma kira b'u bilasira donc o ye tabiya de ye ka na a kɛ kira yɛrɛ kɔfɛ khulafa rashidinaw ka waati tabiinaw ka waati fo ka se bi ma alamaba naani ninnu sunnamɔgɔw bɛɛ bɛ min kɔ n y'a fɔ ka tɛmɛ n k'u fɔra ɲɔgɔn kɔ hakililamisɛn mun na kɛmɛ damadamaw de don donc o tɛ lebu ye min ye lebu ye o ye a ka kɛ ɲɔgɔn kɔniya ni ɲɔgɔn juguya ni ɲɔgɔn kɛlɛ ye diinɛ kɔnɔ o de ye lebu ye donc ale tɛ o yɔrɔ la bon donc kɛlɛ t'a ni mɔgɔ cɛ o conseil islamique kɔnɔ maazallah o t'a ni mɔgɔ cɛ n bɛ fɛ ka min fɔ n'i y'a sɔrɔ Cheikh Yakubu Dukure kun ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ a ka fɔɲɔgɔnkɔya hakililamisɛnninw la ni karamɔgɔ ye ou bien diinɛ ɲɛmɔgɔ ye k'a b'o de minɛ k'o kɛ ayiwa rankini ani juguya ye a kɔnɔ a kun tɛ don o conseil islamique la o ale yɛrɛ ka donni o conseil islamique la dɛ n ma mɔgɔ wɛrɛ kɔni fɔ dɛ mais o b'ale de jɛya k'a fɔ ne ni diinɛ ɲɛmaa bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ hakilila la mais n tɛ ban ka n tɛgɛ d'a ma wa n tɛ ban a ka kɛ n ka ɲɛmɔgɔ ye hali n'an fɔlen don ɲɔgɔn kɔ hakilila la pour que k'ala ka diinɛ dɛmɛ n tɛ ban parce que n ta tɛ juguya ye n ta tɛ hasidiya ye n ta tɛ kɔniya ye Cheikh Yakubu Dukure ka don o conseil islamique la n ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ dɛ mais a b'ale de jɛya nin yɔrɔ la a fɔli tɛ mais ka tila ka waleya bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o conseil islamique ɲɛmaaba min bɛ yen bi depuis san caman fɔ ɲɔgɔnkɔya o hakilila la diinɛ kɔnɔ o b'a ni Cheikh Yakubu Dukure cɛ n bɛ fɛ k'o n yɛrɛ n tun bɛ fɛ k'o yɔrɔ d'accord mais komi caman y'a kuma caman fɔ a la bon kuma caman Seku yɛrɛ dɔgɔya mais ka kuma kɔnɔ y'a jira k'a fɔ olu tɛ kɛlɛ non olu tɛ baasi ye kira yɛrɛ dɔgɔyala mɔgɔw fɛ o hali kuranɛ ye kuma min kan donc o ye n'i bilala mɔgɔw ni Ala ye dɔnniya d'i ma fɛn damadɔ bɛ yen n'Ala y'a d'i ma i sigi n'a ye k'a fɔ mɔgɔw bɛ bila i la o. Osayi Abubakar Dukure ka ɲɛsin n'o yɔrɔ ye est-ce que hali dɔw o tɛna miiri k'a fɔ ko Seku ka baarabila in ka bɔ o conseil la kɔrɔlen min bɛ yen ni e da ser'o ma sisan est-ce que dɔw tɛna baarabila in jigin k'a fɔ ko o halisa o tɔ de bɛ yen. non n bɛ k'o de jaabi bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ hakilima bɛɛ bɛna faamu fo n'i ta kɛra ni dusukun datugulen don i tɛ fɛ tiɲɛ Ala yɛrɛ m'i dan tiɲɛ yeli kama wa i ta ye dɔrɔn n bɛ karisa de ye n ka mɔgɔ ye n b'o dɛmɛ nkalon kan ni tiɲɛ kan n'o tɛ n'i ta ye tiɲɛ ɲinili ye ne tilala kuma na kuma banna o n ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ n ko Cheikh Yakubu Dukure ka sɔn ka don o conseil la i ye n faamu k'a sɔrɔ bi o conseil ɲɛmaa min bɛ yen a n'o fɔlen don ɲɔgɔn kɔ hakililaw la diinɛ taabolo misɛnninw la depuis san 30 ni kɔ peut-être san 40 a bɛ surunya o la mais o ma bali i b'a fɔ dɔw b'a jira k'a fɔ cogo min k'a ye nin baara in kɛ dɔw b'a ye i b'a fɔ non toujours o fɔɲɔgɔnkɔya min b'a ni o conseil ɲɛmɔgɔ cɛ o de don donc juguya don nin don n k'u ma Cheikh Yakubu Dukure ka prévu kɔni n ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ ale ka prévu de ye nin ye fo n'i tɛ tiɲɛ kɔ a ka sɔn n'o tɛ n'o tɛ a tun b'a fɔ non ne tɛ don o conseil la parce que ne karisa tɛ bɛn n tɛ don o conseil la parce que karisa n'a fɔra ɲɔgɔn kɔ hakilila mun na n b'a dɔn nkalonitigi don n tɛ sɔn a ka kɛ n ka ɲɛmaa ye a ko non n sɔnna Cheikh Yakubu Dukure ma taa o conseil sigiyɔrɔ la koyi n'Ala ye waati d'a ma don nataw la yala kuma caman bɛ ka fɔ o conseil sigicogo la o conseil yɛrɛ ɲɛmɔgɔ bɛ kuma caman fɔ k'u y'ale ka ye dɛ ale kuma sɔn mɔgɔ minnu y'a ka ye olu dɔnnen don dɛ Cheikh Yakubu Dukure tun tɛ yen dɛ mɔgɔw ko sariya k'a fɔ a ma deli k'e intéressé o kow la dɛ u y'a fana wele de a ka so ko bon ko an y'i yɛrɛ don a kɔnɔ ni y'aw ɲininka an kɔni b'a fɔ Cheikh Yakubu Dukure tun tɛ yen an b'a fɔ fɛn fɛn bɛ conseil kɔni kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen de bɛnna kan ka conseil présidentiel mɔgɔ min tun tɛ yen maabaw la o de ka ca n da bɛna s'a dɔw ma maa dɔw de kɔni taara sigi ka nin baara in kɛ ka tila k'a ɲini wa bureau membre fɛ k'u ka sɔn a ma mais ka sɔrɔ ni bureau membre yɛrɛ bɛɛ fana ma hakililaw di ɲɔgɔn ma ka bɛn a kan o de ye tiɲɛ a bɛɛ kɛra ne kɔni kɛra ɲɛnɛ de A à Z a sufɛla a tilefɛla a sɔgɔma a wulafɛ a bɛɛ kɛra ne kɔni ɲɛnɛ mais an tɛna an da don o bɛɛ la n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn Cheikh Yakubu Dukure fana wulila de k'a fɔ a ye ayiwa o conseil an y'a bureau sigi nin cogo la ayiwa i fana b'a kɔnɔ a k'u ma ayiwa ni silamɛya dɛmɛli don ayiwa baasi t'a la n'a ye n bila yɔrɔ o yɔrɔ ayiwa karisa de y'an ka ɲɛmɔgɔ ye a ko baasi tɛ nin si la ne ta tɛ ko wɛrɛ ye ne ta ye dɔrɔn an ka bɛn
k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka silamɛya dɛmɛ o de waleyala Cheikh Yakubu Dukure fɛ a ka donner au conseil kɔnɔ ale ta in b'o de yira donc ale welela de k'a fɔ a ye ayiwa i donna au conseil kɔnɔ mais ale ma taa a sigiyɔrɔ la yen dɛ ko minnu bɛnna kan ko k'a kɛ tan ka kɛ tan ale tun tɛ yen voilà ale tun b'a ka so mais o y'a wele ka nin fɔ a ye a k'u ma silamɛw ka bɛn kama ko m'aw ko to yen de baasi tɛ ne bolo n sɔnna a ye n bila yɔrɔ o yɔrɔ n bɛ silamɛya dɛmɛ o yɔrɔ la wa ko min y'an ka ɲɛmɔgɔ ye n sɔnna a ma mais ne y'a sɔrɔ ko mɔgɔw b'o min fɔ a tun tɛ sɔn a tun tɛ sɔn ka to conseil kɔnɔ donc i ka question min n'i y'a posé n kunna sisan n bɛ se ka jaabi telima min d'i ma k'a fɔ est ce que fɔɲɔgɔnkɔya de b'a ni mɔgɔ cɛ wa ou bien ko in yɛrɛ kɛra ka fɔɲɔgɔnkɔya de bali wa oui a ye nin kɛ diinɛɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ parce que ale ye au conseil membre ba dɔ de min ye wulikajɔw kɛ ka tɛmɛ ka fɔɲɔgɔnkɔyaw bali ayiwa min ye wulikajɔ kɛ ka tɛmɛ kabini a ma don au conseil kɔnɔ ka si bɛɛ di ala ka diinɛ ma ka baara ani silamɛw ka bɛn ma an bɛ se ka sigi wɛrɛ la a ye wulikajɔ minnu kɛ silamɛw ka bɛn mali fantan naani an m'an da don la donc n'ale nana ye k'a fɔ ale bɛ au conseil kɔnɔ ale y'o baarabaw kɛ ka tɛmɛ fitina wulilen don donc au conseil yɛrɛ kɔnɔna la baara wulila fitina wulilen don au conseil yɛrɛ kɔnɔ est ce que n faamu parce que mɔgɔ dɔw b'a fɔ kuma dɔw ko hali yanni Cheikh Yakubu Dukure tun ka ni baarabila sɛbɛn bila voilà voilà ka na e ɲininka o la n ko yala parce que kuma caman fɔlen don mɔgɔw b'a fɔ radio u b'a fɔ réseaux sociaux la ko yanni Seku tun ka baarabila kɛ tan est ce que a ye ka lettre dɔ sɛbɛn k'o adressé wa walima a kumala ni a baarakɛɲɔgɔn ye fɔlɔ wa voilà donc question in tun b'i yɛrɛ bolo parce que dɔw fana ye ɲininkali k'o la ko est ce que k'a ye au conseil mɔgɔw bɔ a kalama yan'a ka nin kɛ jaati mais Cheikh na Keita n bɛ fɛ mɔgɔw ka min dɔn mɔgɔ dɔw ye wulikajɔ dɔw kɛ Mali kɔnɔ diinɛ ɲɛmaaw la ani wajulikɛlaw la min n'a kɛra lagosili ye n'a ma bɛn silamɛw ma maa minnu y'u lasigi o conseil kɔnɔ k'a dilan Cheikh Yakubu Dukure tun ye o don commission ɲɛmaaba ye ou bien a ɲɛmaaba dɔ ye ne yɛrɛ fana tun bɛ yen i ye n faamu kɛlɛban sira fɛ ale yɛrɛ de tun y'a don a koɲɛ tun b'ale de bolo o conseil kɔnɔ i ye n faamu donc o conseil ka a da don kow la k'a dilan n'a fɔlɔ ma kɛ Cheikh Yakubu Dukure ye bureau min bɛ yen bi ma d'a la ni laban bɛ k'a ye o ma kɛ mɔgɔ kelen ka baara ye dɛ o kɛra bɛɛ ka baara ye mais Zeyna o kɛra cogo min ani fɔɲɔgɔnkɔya min bɛ yen sisan olu natiri tɛ kelen ye o olu tɛ fɛn kelen ye o mais n'i t'a dɔn i b'a bɛɛ bɔgɔ ka don ɲɔgɔn na a ye dɔ in kɛ cogo min fɔlɔ mun n'a ma nin kɛ ten fɔlɔ min kɛra ka tɛmɛ o tun ye ko ye min kɛwale don n'a ma ɲa mɔgɔ dɔw ka kɛwale la minnu tɛ o conseil kɔnɔ o tɛ o conseil ka foyi kɔnɔ est ce que i ye n faamu donc o conseil kan ka wuli ka min kɛ a b'o kɛ tiɲɛ tɛ wa mais nin fitina min wulilen don bi réseaux sociaux sanfɛ ka taa kɛ burujaliw ni dɔgɔyaliw ye fitina in yɛrɛ ɲɛmaabaw ye o conseil islamique des membres ye donc mɔgɔ minnu y'a tu fɔlɔ fitina in yɛrɛ kolokolobagaw ani minnu b'a base la ani minnu yɛrɛ bɛ ka fitina in wuli k'a juguya n b'a fɔ ka nɔgɔ bɔ a la i ye n faamu o conseil islamique yɛrɛ ɲɛmaaba i ye n faamu ayiwa a nɔfɛmaw a n'a denw surtout olu ta ka jugu n'a bɛɛ ye o conseil islamique yɛrɛ ɲɛmaaba ni fitina minnu wulilen don nin tile fila in na n'a kelen bɛ fitina ye k'a kɛ vraiment ɲɔgɔn sama juguman ye burujali ani dɔgɔyaliw ye mɔgɔ bonya t'a la foyi t'a la silamɛya kɔnɔ o conseil islamique yɛrɛ ɲɛmaaba min bɛ yen bi n'i y'a denw ka o baara sen bɔ a la a tɔ b'a den a n'a a nɔfɛmaw minnu ye kumakɛlaw ye minnu ye kumakɛlaw ye n t'a fɔ nɔfɛma bɛɛ mais a dɔw i ye n faamu bon o kuma olu fana u ka o burujali ni o dɔgɔyaliw fana n'o wulikajɔbaw réseau sanfɛ waati bɛɛ denmisɛn de bɛna sigi fa fila ou bien minnu ka kɔrɔ n'a fa ye minnu n'a fa bɛ taa daraja la ou bien an ka daraja ko yɛrɛ to yen dɔnniya ou bien u ka dɔnniya waralen don ni fa ta ye wa fa makama min b'a la o conseil kɔnɔ o makama kelen de b'u la parce que ɲɛmɔgɔw de don
i denw de bɛ bɔ k'i ɲɛsin olu ma a tɛ kelen tɛ fila tɛ a b'u bɛɛ ta ɲɔgɔn fɛ wa e yɛrɛ bɛ tila ka bɔ o dɔw kɔfɛ i bɛ tila k'a fɔ ko i t'a dɔn k'a y'a kɛ n'o tɛ a kun t'a kɛ ko mɛ hali n'a jo b'a la o kɔni o faamu ka gɛlɛn kosɛbɛ donc yalɔ e yɛrɛ y'a yira k'a fɔ den fitinin ka bɔ ka masaw nɛni ka masaw dɔgɔya k'u buruja e yɛrɛ tɛ sɔn ka hali fɛn min fɔ o ma i den ka bɔ k'o fɔ donc e yɛrɛ ka tila k'a fɔ hali n'a jo b'a la ça veut dire que i y'a encouragé a la a b'a ɲɔgɔn fila kɛ a bɛ saba kɛ a bɛ naani kɛ wa nɔfɛmɔgɔw fana b'a kɛ parce que e min kan ka fɔ ye a y'aw jɔ a y'aw jɔ a tɛ kɛ tan ne de ye silamɛw ɲɛmaa ye bi nin tɛ ko kɛcogo ye mais ne yɛrɛ ka kuma kɛra nin ye donc yalɔ o bɛ dɔ fara fitina kan na a tɛ dɔ bɔ a la wa a ɲɛsilen don fana i yɛrɛ baarakɛɲɔgɔnw de ma haut conseil kɔnɔ maa kelen tɛ maa fila tɛ n tɛ fɛ ka tɔgɔfɔli kɛ mais n'u nana an bila tɔgɔfɔli la waati min tɔgɔfɔli bɛ kɛ a ɲɛsilen don i yɛrɛ baaraɲɔgɔnw de ma donc i ma fɛn fɔ au contraire i bɔli min kɛ i y'a yɛrɛ i t'a kalama hali n'i tun b'a kalama mais hali n'a jo b'a la donc o ye kuma bɛɛ ban donc là Cheikh Yakubu Doucouré bɛna wuli k'a bɛ taa mun démarche wɛrɛ kɛ o conseil kɔnɔ o ko la a bɛ taa démarche kɛ jɔnni fɛ yen o ka gɛlɛn n'i y'a mɛn a bɔnna kan k'a sigila kan de o démarche fana hali n'i y'a sɔrɔ a kun kan ka kɛ mais maaw wulila o conseil islamique ɲɛmaa kelen in ka maaw la minnu bɛ deli ka démarche in kɛ n'o ye bureau de zulema mɔgɔ ye dɔnnikɛlaw ka tɔn ye ka burujali ta ka ɲɛsin u ma ko ayiwa parce que olu bɛ fɛ maa dɔ bɛ o conseil kɔnɔ ɲɛmaaba la ko fo k'o wele wajibi k'o lasigi k'o ɲininka dala kan na ko la bayako kuma la n'o ma kɛ wa ko bureau de zulema ye mɔgɔw minnu bɛ to ka mɔgɔw wele k'u lasigi bɛn siraw fɛ ani dilanni fɛ ko maa si ka n'u bonya maa si ka n'u lamɛn maa si kana to ka wele jaabi wa bureau in yɛrɛ ka u attaquer a la olu jumɛn ye o conseil yɛrɛ dɔnniko bɛ na fan dɔnniko bɛɛ Mali bɛɛ dɔnniko bɛ kalifa olu de la minnu y'o kumaw kɛ yaasa k'olu dɛsɛ k'u ka baara in kɛ k'u dɔgɔya ka essayer ka tanga b'u kan hali n'u ye maa wele k'u b'a dilan a tigi ka n'u jaabi tugun o maaw minnu y'o kuma kɛ o ye conseil islamique ɲɛmaaba ka maaw de ye i ye n faamu wa o y'a ka maaw ye maa minnu b'a dɛmɛ hakililaw la a ma fɛn fɔ mɔgɔw bɛ fɛ cogo di o bureau de zulema Cheikh Yakubu Doucouré ka wuli o kɔnɔna la surtout a faamuyalen bɛ o maaw caman fɛ ko fɔɲɔgɔnkɔya min bɛ hakilila misɛnninw la ani ɲɛmaaba cɛ ko juguya don ale fan fɛ n dun bɔra ka déterminer juguya tɛ mais o kɔnɔna la i ka tila ka wuli k'i bɛ ko dɔ kɛ a kana yɛlɛma k'a kɛ fitina wɛrɛ ye i yɛrɛ ma sigi ni min ye parce que e ni minnu kan ka jɛ k'a dilan n'a fɔra ko olu yɛrɛ de bɛ tiɲɛni base la donc en ce moment o tɔw bɛ dilan cogo min n'o dilan cogo o tɛ kelen ye il faut que fɛn de ka kɛ fɛn min bɛ o mɔgɔw yɛrɛ sɔn hakili la u k'u jɔ donc démission ye a esprit de filɛ nin ye donc maaw k'a faamu fana k'a fɔ ko bɛɛ n'a dilan cogo don ko bɛɛ n'a logique don ko fin cogo ye kelen ye u mɛnɛmɛnɛ cogo tɛ kelen ye voilà alhamdulilayi rabil alamin sa an y'i ka jaabi in faamu kosɛbɛ surtout e yɛrɛ donna yɔrɔ dɔw kɔnɔ o ye anw la nisɔndiya kosɛbɛ nin ko in na ka d'a kan kuma caman caman bɛ fɔ a ko la i n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na Seku kɔni a dusukun gɛlɛn don ka ɲɛsin bɛɛ ma wa o conseil ko in kɔnɔna la a yɛrɛ a wulila le wa a fana ko a sɔnna kɔrɔlen minnu bɛ yen olu si tɛ bele a yɛrɛ le sɔnna wa a ma place fɔ i m'a fɔ ten a yɛrɛ ko yɔrɔ min ye n diya a ye n bila yen o y'a ta ka bila bureau de ilima kɔnɔ a bɛ baara kɛ diinɛko sira sanfɛ fo ka na se mankan ni fitinɛ ninnu nana kɛ bɔbɔ ye a kow kɔnɔna la o la an b'a dɔn k'a fɔ an ye faamuya caman sɔrɔ nin ɲininkali la an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka faamu caman di anw ma hali bi fitina Ala k'a du fɛn